پڑھ رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور صاحب مشکات نے بھی اس کو مشکات شریف میں ذکر فرمایا ہے۔ باب فی اخلاق و شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 527 اور 527 صفحہ کی لائن نمبر 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 کی بڑی پیاری حدیث پاک۔ ان علی رضی اللہ تعالی ان یہودی كان يقال له فلان حبر كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنامير فتقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا يهودي ما عندي ما أوتيك قال فإني لا أفارقك يا محمد حتى تؤتيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجلس معك فجلس معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداء وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهددونه ويتباعدون ففتن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يصنعون به فقالوا يا رسول الله يهودي يحبسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعني ربي أن أضرب معاهدا وغيره ولما ترجل النهار قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وشطر مالي في سبيل الله أما والله ما فعلت بك الذي إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس بفز ولا غليل ولا سخاب في الأسواق ولا متزين بالفرش ولا قول الخنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله وكان اليهودي كثير المال مصطفیٰ کی حدیث کے نام پر زور زور سے بولے سبحان اللہ اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ میرا دعویٰ ہے آج تک آپ نے اتنی لمبی حدیث سنی ہی نہیں سنی ہے کیا؟ پوری دیر کے لیے تصور آیا ہوگا شاید رمضان کی تراویح میں کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ میں نے پورے ایک صفحے کی آپ کو سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہماری جماعت کے بہت باوقار ذمہ دار مستند عالم دین علامہ ابو حسین حقانی صاحب کو غریب رحمت فرمائیں۔ جب حضرت تقریر فرماتے تھے وہ بھی بہت لمبی حدیثیں پڑھا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ اللہ پاک کو غریب رحمت فرمائے۔ اے لوگوں، یہ علماء جانتے ہیں حدیث شریف پڑھ کے تقریر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ محنت کا کام ہے، یہ پڑھنے لکھنے کا کام ہے۔ اس لیے لوگوں میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ اوتھینٹک بتا رہا ہوں، یہ میں وِد پروف حوالوں کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ ایسی بات بتا رہا ہوں کہ ڈنڈا ٹھونک کر کے آپ کسی سے بات کر سکتے ہو، اس کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو کر کے کہہ سکتے ہو یہ کسی اور کی بات نہیں، میرے نبی کی حدیث کی بات ہے۔ اے لوگوں، اب نبی کی شان سنو۔ یہ اتنی لمبی میں نے حدیث معلوم ہے آپ کو کیوں سنائی ہے؟ یہ حدیث اس لیے سنائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے نبی کی عادت کیا تھی، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے نبی کا اخلاق کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی۔ یہ پتہ چلے آج لوگ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں نا کہ اسلام میں تلوار لڑائی جھگڑوں کی بات ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اے لوگوں، اسلام میں لڑائی جھگڑے کی نہیں بلکہ نرمی کی بات ہے۔ بتاؤں کیسی نرمی اگر آپ یاد کریں گے نا تو اے لوگوں آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ اسلام کے ماننے والوں کو بڑا ستایا گیا، میرے نبی پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا۔ کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ جب اسلام کا سورج مکہ کی زمین سے طلوع ہوا تھا، فارات کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے میرے آپ کے آقا نے اسلام کی دعوت دی تھی تو کتنے پتھر برسائے تھے کافروں نے، اتنا مارا تھا مسلمانوں کو کافروں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو تو اتنا مارا تھا، کتابوں میں آیا ہے لگتا ہی نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق بچ پائیں گے۔ صدیق اکبر کو مارا گیا نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، صدیق اکبر پر پتھروں کی برسات کی گئی دین کی بات کرنے کی وجہ سے۔ کیا تم کو معلوم
मालूम नहीं है जिसने कलमा पढ़ा, जो नबी का गुलाम बना, उसको कितना सताया गया। क्या तुमने हजरत बिलाल को नहीं पढ़ा? हजरत बिलाल को गर्म रेत पर लिटा दिया जाता, उनके जिस्म पर भारी पत्थर रख दिया जाता, हजरत बिलाल की जबान बाहर निकल आती, हजरत बिलाल को मारा गया, हजरत सुहैब को पीटा गया, हजरत खब्बाब और हजरत खुबैब को जख्मी किया गया। ये वो सहाबी हैं कि जिनको मारा जा रहा है, सिर्फ मुस्तफा के इन सहाबियों को नहीं मारा जा रहा है, बल्कि मेरे आपके आका जिन रास्तों से निकलते हैं उन रास्तों में ये कांटे बिछाते हैं, जिन रास्तों से गुजरते हैं उन रास्तों में ये पत्थरों कंकरों की बरसात करते हैं। मेरे आका जब नमाज में खड़े हो जाते हैं, इन नमाज नहीं पढ़ने देते। मेरे आका जब सजदे में जाते हैं, ऐन सजदे की हालत में ये जालिम पीछे से आते और मुस्तफा पर ऐन सजदे की हालत में ऊँट की ओट डाल दिया करते थे। आपकी बेटी खातून जन्नत फातिमा तुज़्ज़ारा आती, रोते हुए उस ऊँट की रोजड़ी को हटा देती। ये मेरे आका के साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं, ये जालिम, ये औवाश, ये गुंडे पीछे से आते हैं। नबी के ऐ लोगों आगे से चादर डाल करके पीछे को खींच लेते हैं, इतनी जोर से खींचते हैं, इतनी जोर से खींचते हैं। मेरे आपके आका की आंखें उबल आती है, मेरे आपके मुस्तफा का चेहरा लाल हो जाता है और आपके हुक्म पर, आपके इस गले पर है लोगों निशान पड़ जाते हैं, चादर के निशान। इतनी सख्ती के साथ खींचा है इन्होंने। मुस्तफा के सहाबियों को मारा गया, आपकी प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब के ऐसा नेज़ा मारा कि उनका अमल था वो साबित हो गया। आपके चचा को तो इस तरह से कत्ल किया गया है, इस तरह से शहीद किया गया, उनके कानों को काटा गया, उनकी नाक को काटा गया, उनका कलेजा निकाल करके उनकी बॉडी में से उसको चबाया गया। इसी से दिल नहीं भरा उन जालिमों का। ऐ लोगों, कान और नाक को काट काट करके उसका हार बना करके गले में डाला गया। ये सलूक किया जा रहा है नबी के साथ, ये सलूक किया जा रहा है नबी के गुलामों के साथ, ये बर्ताव किया जा रहा है नबी का कलमा पढ़ने वालों के साथ, ये सलूक हो रहा है आपके हमारे पैगंबर के साथ। लेकिन ऐ लोगों, आप समाप्त तो करके चलिए, कितना सताया इन जालिमों ने। मेरे आपके पैगंबर जा रहे हैं खाने काबा का तवाफ करने, मेरे आपके आका जा रहे हैं हज करने के लिए, जालिम बीच में हाइल हो जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे, कहते हैं कि हम तुम्हें खाने काबा का तवाफ करने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज नहीं करने देंगे। रोक लिया मुसलमानों को, रोक लिया मुसलमानों के नबी को, रोक लिया मुस्तफा के गुलामों को, सारे के सारे रुक गए हैं। खाने काबा का तवाफ जालिमों ने नहीं करने दिया है। लेकिन ऐ लोगों, अल्लाह ने कुरान में तुमसे वादा फरमाया है, वो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन पलटते रहते हैं, हालात करवट लेते रहते हैं, कभी भी तुम हालात से मायूस ना होना। ये हालात जो अभी है ये हमेशा ऐसे रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह पाक कभी ऐसा होता है कि किसी को बादशाह अता फरमा देता है, कभी वक्त ऐसा आता है जो बादशाह की कुर्सी पर बैठा होता है, लोग उसके चेहरे पर थूकना भी गवारा नहीं करते हैं। ये दिन ऐसे नहीं रहते हैं। मेरा रब फरमाता है, वो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, इन दिनों को हम फेरते रहते हैं, यानी कभी किसी के अच्छे दिन हैं, कभी किसी के बुरे दिन हैं। आज वो खूब इतना रहे हैं जिनके अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप मक्का की जिंदगी पढ़ लीजिए, आप मदीना की जिंदगी पढ़ लीजिए, आपको जीने का तरीका आ जाएगा, आपको जीने का तरीका पता चल जाएगा। आज हम माइनॉरिटी में हैं, आज हम घबराते हैं मुसलमानों का क्या होगा। मैं कहता हूँ घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप माइनॉरिटी में हो, जब आप अक़लियत में हो, किस तरह की जिंदगी गुजारनी है। मुस्तफा की मक्का वाली जिंदगी देख लो, ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी, ऐलान नबूवत के बाद की जिंदगी देख लो। अक़लियत में हो, कैसे रहना है, मुस्तफा के तरीके को इख्तियार करो। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा बाल भी भीगा नहीं कर सकती है। आपके सामने जो बात रखना चाह रहा हूँ वो बात ये है, जालिमों ने रोक लिया। मौलाना शेखुल साहब पूरी बात को जानते हैं, मैं इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। खाने काबा का तवाफ नहीं करने दिया गया, मुस्तफा के गुलाम लौट आए, मेरे आका वापस हो गए। कितने भारी कदम पलटे होंगे मुस्तफा के गुलामों के, किस तरह से मुसलमान वापस आए होंगे, मुसलमानों के नबी वापस आए होंगे। लेकिन अल्लाह ने हालात को बदला, वक्त को पलटा और वक्त ने इस तरह से करवट ली है। कल तक जो ताकत में थे, कल तक जो सत्ता के नशे में चूर थे, आज सारे के सारे मुजरिम बने मुस्तफा के सामने खड़े हैं। जिनकी नजरें झुकी हुई हैं, सर ढलके हुए हैं, वो पापी और खातियों गुनाहगार की तरह मुस्तफा के सामने खड़े हैं। फातिह की हैसियत से मेरे आका उनके
सामने जलवा फरोज। यानी मैं बात कर रहा हूँ फतह मक्का की। अल्लाह पाक ने मक्का को फतह फरमा दिया, मुसलमानों के हक में फतह हो गई। लेकिन ऐ लोगों जो इस्लाम पर हमला करते हैं ना, जो तलवार की बात करते हैं, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ जवानों, इसलिए कि आज तुम सोशल मीडिया चलाने पर रहते हो, आप तमाम सोशल मीडिया एप्स को यूज करते हो। ये बात बताना पूरी दुनिया के लोगों को कि देखो इस्लाम कितना संवेदनशील जगह पर कितने सब्र का शुक्र का पैगाम देता है। ऐ लोगों मुसलमानों के नबी आज फाते की हैसियत से मक्का में दाखिल हो गए हैं। आज वो जिन्होंने सताया था, जिन्होंने कंकरों पत्थरों की बरसात की थी, वो सारे के सारे मुजरिम बने सामने खड़े हुए हैं। आज ताकत मुसलमानों की ताकत है, आज हुकूमत मुसलमानों की हुकूमत है, आज सल्तनत मुसलमानों की सल्तनत है। आज पावर में है, अगर कोई मुसलमान पावर में है, चार जानिब इस्लाम का गलबा नजर आ रहा है। कल तक जो ताकतवर थे आज वो मजबूर हैं। लोगों बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े बेईमान उनके सर झुके हुए हैं, उनकी नजरें झुकी हुई है। मेरे आका शहंशाह की हैसियत से फतह मक्के के बाद खिताब फरमाते हैं। जब मेरे आका खिताब फरमा रहे हैं, खिताब फरमाते फरमाते फिर मेरे आका की तवज्जो इन बेईमानों की तरफ होती है, इन काफिरों की तरफ होती है जो सरदाराने कुरैश थे, जो सरदाराने मक्का थे। इनकी जानिब मेरे आका मुतवज्जे होते हैं और मुतवज्जे होने के बाद इरशाद फरमाते हैं, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं, तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो। ऐ लोगों वो तो यही ख्याल कर रहे थे, हमसे पूछा नहीं जाएगा, हमसे मालूमात नहीं की जाएगी क्योंकि हमने बहुत सताया है। लेकिन हैरत अंगेज तो जब मेरे आका ने सजा देने के बजाय उनसे पूछा कि बताओ तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। ऐ लोगों अपनी खताओं का उनको एतराफ था, अपने जुल्म सितम का उनको एतराफ था। ज़बान हाल से कहते हैं मोहम्मद हमने आपको सताया तो बहुत है, आपके गुलामों के रास्ते में हमने कांटे भी बहुत बिछाए हैं, हमने तुम पर अर्ज़ हयात तंग किया है, हमने तुम्हारे बेशुमार गुलामों को तहे तेग करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है, और हमने तुम पर भी कोई पत्थरों की बरसात कम नहीं की है। लेकिन ऐ लोगों तमाम जुल्म सितम के बावजूद मेरे आका ने जब इतना फरमाया है, बताओ तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। हदीस की किताबों में आया है, वो ज़बान हाल से कहते हैं अगर तुम हमें कत्ल कर दो तो गुनहगारों को कत्ल करोगे, अगर तुम हमें फांसी के फंदे पे लटका दो तो मुजरिमों को लटकाओगे, लेकिन अगर तुम माफ कर दो तो तुमसे कोई बड़ी बात भी नहीं है। इसलिए कि अखुन करीम वब्नु अखिन करीम, आप करीम भाई हैं और करीम बाप के बेटे हैं। आप तो अपनों ही के साथ नहीं बल्कि दुश्मनों पर भी करम का बादल बनकर के वर्षा करते हैं। आपकी रहमत तो अपनों के लिए ही नहीं है, आप तो बेगानों के लिए भी रहमत है। आप सिर्फ कलमा पढ़ने वालों के लिए रहमत नहीं है, आप जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है उनके लिए भी रहमत है। अगर आप माफ कर दें तो आपकी जात से कुछ बड़ी भी नहीं है। ऐ लोगों सहाबा तो ये समझ रहे थे आज बदले का दिन है, सहाबा तो ये महसूस कर रहे थे आज इनकी बोटी बोटी कर दी जाएगी, आज इनकी बोटी बोटी करने के बाद चीज लोगों को खिला दिया जाएगा, क्योंकि ये कातिल है हमारे बच्चों के, क्योंकि ये कातिल है मोमिनों मुसलमानों के, इन्होंने मुसलमानों पर अर्ज़ हयात तंग किया है। लेकिन हैरत अंगेज तो जब मेरे आका की ज़बान खुली है तो मालूम है क्या कहा है, आपके हमारे पैगंबर हैं, आपके हमारे पैगंबर अपनी ज़बान से इरशाद फरमाते हैं ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम तुलक़ा, आज तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फज़हबू अंतुम तुलक़ा, तुम सारे के सारे आजाद हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ऐ लोगों जब ये जुमला कहा है उन जालिमों की आंखें भीग गई। जब मेरे आका ने फरमाया है अरे खून के कातिलों को माफ कर रहे हैं, मेरे आका फरमा रहे हैं फज़हबू जाओ मैंने तुम्हें सबको माफ कर दिया, वो रोने लगे और ऐसा रोए हैं दिल के अंदर से सारी कुफ्र की गंदगी निकल गई। वो सारे के सारे बैग ज़बान मुस्तफा का कलमा पढ़ लेते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह हम उस रहमत वाले नबी का दर छोड़ के नहीं जाएंगे जो अपने गुनाहगारों को भी माफ कर देता है। हम कलमा पढ़ते हैं, वो सारे के सारे बैग ज़बान जब कलमा पढ़ते हैं मक्का के दरो दीवार कलमे की आवाज से गूंज जाते हैं, वो कलमा पढ़ते हैं, उनके साथ और बेशुमार लोग कलमा पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में हमें ऐसी कोई मिसाल मिलती हो तो मेरे सामने ला करके पेश कर दे, कोई मिसाल नहीं मिलती है। अगर दुश्मनों को कोई माफ करता है तो वो किसी और की दात नहीं है बल्कि उसी नबी की दात है जिसका आज हम आप मिलाद बना रहे हैं। लोगों दुश्मनों को माफ करना अगर सीखना हो तो इस्लाम के पैगंबर से सीखिए।
یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے۔ اے لوگوں کہ ابھی آپ نے دیکھا نہیں رشیا اور جو یوکرین اور دیگر ملکوں میں جو جنگ چل رہی تھی، کیا کیا انہوں نے؟ جب ان کے پاس طاقت آ گئی، انہوں نے سوچا تھا کہ یوکرین کو ہم خاک میں ملا دیں گے، مٹی میں ملا دیں گے، لیکن اے لوگوں اسلام ایسا واحد مذہب ہے جو امن کی بات کرتا ہے، جو پیار کی بات کرتا ہے، جو محبت کا سندیش دیتا ہے۔ اگر اپنے خون کے پیاسے کو کوئی مذہب معاف کرتا ہے، مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام کے پیغمبر ہیں۔ یہ بات دنیا والوں کو لوگوں کو بتاؤ۔ اے لوگوں آپ نے آج اسلام کو چھوڑا، اسلام سے منہ موڑا، آج آپ اپنے بھائیوں کے تعلق سے دل بڑا سخت رکھتے ہیں، اس لیے دوسرے تمہیں دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں آج آپ بیٹھے بس آخری لمحوں میں میری گفتگو چل رہی ہے، یہ بہت کام کی قیمتی باتیں نبی کی حدیث کے حوالے سے میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھ کر کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ جان جائیں کہ نبی کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے۔ اے لوگوں پتھر دل نہ بنا کرو، رحم دل بنا کرو۔ اے لوگوں آپس میں معاملات ختم مت کیا کرو، بلکہ ایک دوسرے کے پروٹیکٹر اور محافظ بن جایا کرو۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے ہمارے پیغمبر کی عادت کیا تھی؟ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، اے لوگوں میرے آپ کے پیغمبر اجود الناس صدرا واصدق الناس لاجا، میرے آپ کے آقا کی شان، میرے آپ کے آقا کی عادات بتا رہا ہوں، ذرا زور سے اپنے نبی کے نام پر لکھولے بول دے سبحان اللہ۔ اے لوگوں میرے نبی کی شان سنیے، ان کی شان کیا ہے؟ اے لوگوں حدیث میں آیا اجود الناس صدرا، سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ اگر مہربان دیکھنا ہو، سب سے زیادہ سخی دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ کو دیکھ لو، آقا کی زندگی کو پڑھ لو۔ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، اور اگر سب سے سچا کسی کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھو، یعنی میرے آقا سب سے سچے، میرے آقا سب سے زیادہ سخی، اور میرے آقا سب سے زیادہ نرم دل۔ یہ میرے آقا کی عادت تھی کہ جب بھی بولا کرتے تھے تو سچ بولا کرتے تھے۔ اے لوگوں کبھی بھی اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ایک انسان اپنے آپ کو نبی کا غلام بھی کہتا ہے، نبی کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں پڑا ہے، اس بات کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن زبان سے ایک بار نہیں انیکوں بار وہ جھوٹ بولا کرتا ہے۔ زبان سے جھوٹ بولنے والا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے آپ کے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، زور سے بولے کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں، یعنی لوگوں کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ نبی تو میرے آقا بہت پہلے سے ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرما کر کے بتایا کہ میں اللہ کا، زور سے بولے، نبی ہوں۔ لیکن اے لوگوں 40 سال مکہ والوں کے بیچ میں رہے، ابو جہل کے بیچ میں رہے، ابو لہب کے بیچ میں رہے، لیکن کتنی پیاری زندگی، کتنا اچھا طرز زندگی۔ اے لوگوں لوگ میرے آپ کے آقا کی مثالیں دیا کرتے تھے، آپس میں جب بات ہوا کرتی تھی تو آپ جب آپس میں بیٹھا کرتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے ایسے بولا کرو جیسے محمد بولا کرتے ہیں، اس طرح سے کھایا کرو جس طرح سے محمد کھاتے، اس طرح سے پیا کرو جس طرح سے محمد پیتے۔ اور میرے آقا نے اتنا سچ بولا، اتنا سچ بولا کہ وہ سارے کے سارے کافر مصطفیٰ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ یعنی صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، امین کا مطلب ہوتا ہے کہ امانتیں جیسی دے دو ویسی کی ویسی مل جائے، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور جب بھی بولتے تو سچ بولتے۔ یہ اپادھی، یہ ڈگری، یہ لقب ہے لوگوں کلمہ پڑھنے والوں نے نہیں بلکہ اعلان نبوت سے پہلے کافروں نے دیا تھا۔ ذرا غور فرمائیں کتنا سچ بولا ہوگا میرے آقا نے، کتنی امانتوں کو سنبھال کر کے رکھا ہوگا میرے آقا نے، تبھی تو دشمن آقا کو صادق کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں۔ لیکن اے لوگوں ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے اپنا بھی ہاتھ سماعت کر لو، اسی سچے نبی کے غلام ہو، اسی سچے نبی کی محفل میں بیٹھے ہو جس نے کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، لیکن تم کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہو، تم دکان پہ بیٹھتے ہو
सब झूठ बोलते हो, तुम अपने माँ बाप से झूठ बोलते हो, तुम अपने दोस्त माँ बाप से झूठ बोलते हो, लेकिन ऐ लोगों कभी भी झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए सच बोलना, सच बोलने की आदत बना लेना। मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, एक इंसान सच बोलता है और फिर सच बोलता ही रहता है, एक वक्त आता है कि रब तबारक व तआला उसका नाम सिद्दीकीन में लिख देता है, सच्चों में उसका नाम शामिल कर दिया जाता है। एक इंसान झूठ बोलता है, फिर झूठ पे झूठ बोलता है और वो झूठ को अपनी आदत बना लेता है। मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, एक वक्त आता है कि उसका नाम झूठों में लिख दिया जाता है। यानी अगर सच बोलेगा इंसान तो सच्चों में उसके नाम का शुमार हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना साहब हम दुकान में बैठे हैं, जब तक झूठ ना बोलेंगे तो हमारी दुकानदारी ना होगी। मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल गलत है। आज भी अगर कोई सच्चाई के साथ अपना कोई काम करता है, कारोबार करता है, तिजारत करता है, बिजनेस करता है, खुदा की कसम में दावे के साथ ये बात कहता हूँ, सबसे ज्यादा अगर भीड़ नजर आती है तो उसी सच्चे की दुकान पे नजर आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसी जगह बाजार में जाते हैं तो आपका सबसे पहला सवाल क्या होता है? कोई ऐसी दुकान बताओ कि जहाँ इंसान को लूटा ना जाता हो, जहाँ इंसान की जेब ना काटी जाती हो, जहाँ मुनासिब दामों में तमाम चीजें हासिल हो जाती हो। कोई ऐसी जगह बताओ यानी जो धोखा ना देता हो, जो धोखा ना देता हो। क्या उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है? क्या उसको तरजीह नहीं दी जाती है? आप जवाब देंगे हाँ हाँ। लोगों तमाम झूठों के बीच में आप जब निकल रहे हैं तो सच्चे की तलाश में निकल रहे हैं। यानी ऐसे दुकानदार का पता बता दिया जाए जो धोखा ना दे, यानी जो सच बोलेगा वो धोखा नहीं देगा। धोखा वो देता है जो झूठ बोल के अपना माल बेचता है, धोखा वो देता है जो दरोज कोई से काम लेता है, लेकिन जो सच बोलता है वो पहले बता देता है ये माल मैं तुझे दे रहा हूँ, इस माल के अंदर ये एक पाया जाता है। लोगों बड़ा सख्त मसला लिखा है उलमा ने। बहुत सारे लोग धोखाधड़ी से लोगों को चीज ऐसे ही थमा दिया करते हैं, बेवकूफ बना देते हैं। यहाँ तक कि वो फल जो ठेले पे लगे होते हैं, उलमा फरमाते हैं कि जो दागदार फल है उसको छुपा के रख लेना और उसका साफ हिस्सा आगे को कर देना, ये भी धोखा है। लोगों जो माल धोखा दे करके कमाया जाता है, जो माल झूठ बोल करके हासिल किया जाता है, वो माल ज्यादा तो हो जाता है लेकिन उस माल की बरकत खत्म हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि माल में बरकत हो जाए तो उस सच्चे नबी ने जो फरमान सुनाया है उस फरमान पे अमल कर लेना। खुदा की कसम माल अगर से कम हो लेकिन इतनी बरकत होगी कि बेशुमार खर्च करने के बाद भी वो माल खत्म नहीं होगा। बरकत इसी को तो कहते हैं, माल कम हो लेकिन वो माल खत्म ना हो। ये बरकतें सच बोलने से मिलती हैं, ये बरकतें नबी के फरमान पर अमल करने से मिलती है। तो क्या मैंने अर्ज किया, तुम्हारे नबी की शान, तुम्हारे नबी का मकाम ये कि वो जब भी बोला करते तो वो असदकुन नास लहजा, वो सच बोला करते, वो बोला करते हैं तो जो से बोले सच बोला करते हैं। तो आज आप इस मिलाद की महफिल में वादा करके जाओ, और ये वादा आप मुझसे नहीं कर रहे हो बल्कि ऐ लोगों हमारा आपका सुन्नियों का ये अकीदा है। मेरे आका दुनिया में कहाँ जहीं कहीं भी उनके मानने वाले, उनके नाम की महफिल सजाने वाले कहीं भी मौजूद हों और आका के नाम की महफिल सजाते हैं, ऐ लोगों मेरे आका वहीं से देखते हैं। तो आपको मेरे आका देख रहे हैं, ऐ लोगों आका मुलाहिजा कर रहे हैं। तो ये वादा आप अपने आका से कर रहे हैं, मुझसे नहीं। हाथ उठा के वादा करें कि आज के बाद जो भी तिजारत करेंगे सच बोल के करेंगे। हाथ उठाइए, हाथ उठा के जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा क़ारी मोहम्मद इकबाल साहिब इकरा, अल्लामा क़ारी मोहम्मद इकबाल साहिब इकरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए माशाअल्लाह जिस शानदार और बेबाक खतीब का आपको इंतजार था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के बेहतरीन खतीब हजरत अल्लामा हाफिज़ क़ारी
اقبال صاحب قبلہ مرادآبادی تشریف لا چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اپنے گفتگو کو ختم کرنا ہوگا، لیکن دو باتیں میں کہہ کر کے اپنے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ سچے نبی کی اس محفل میں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر کے جائیے نبی حاضر و ناظر ہے. حاضر و ناظر کا مطلب یہی تو ہے، وہ تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں. جو نبی کے نام پر مسکرا رہا ہے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. آنکھیں بند کیجیے اور اپنے نبی سے وعدہ کیجیے، اے سچے نبی آپ کی بارگاہ میں ہم رجوع کرتے ہوئے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد جو بھی کام کریں گے سچ بول کے کریں گے. زور سے بولے، زور سے بولے، ہاتھ اٹھا کے بولیے کہ آج کے بعد ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی تجارت کریں گے، جو بھی ویاپار کریں گے، جو بھی بزنس کریں گے، وہ زور سے بولیں سچ بول کے کریں گے. جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے. امانتیں ہمارے پاس رکھی جائیں گی تو امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، اور نرم دلی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے. یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ میرے تمہارے آقا کی تعلیم ہے. ابھی جو لمبی حدیث پڑھی تھی وہ باقی ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، پھر حدیث کا ترجمہ آپ سماعت کریں گے. آمین وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، یہاں کے سنی مسلمان زندہ باد. السلام علیکم.